ओम शांति 1/6/2025 प्रातः मुरली अव्यक्त बापदादा पुनरावृत्ति 21/10/2005 मधुबन। बाबा आज कहते हेडिंग लाइन रे संपूर्ण एवं संपन्न हेबार तिथि निर्धार्य करी समय अनुसार एबे सदा प्रस्तुत रुह। संपूर्ण एवं संपन्न हेबार तिथि निर्धार्य करी समय अनुसार एबे सदा प्रस्तुत रुह। आजी बाप दादा चारि आडर पिलामानंकर तीनोटी रूपकु देखुछंती। जेपरी बाबांकर विशेष करी तीनोटी संबंध स्मृति रे रहुची, सेहीपरी पिलामानंकर मध्य तीनोटी रूपकु देखि बाप दादा हर्षित हेउछंती। तेबे निजर तीनोटी जाक रूपकु तो जानिछ ना? एही समय सबु पिला ब्राह्मण रूपरे अछंती एवं ब्राह्मण जीवनर शेष अवस्था ब्राह्मण तथा फरिस्ता अटे एवं फरिस्तारु पुनि देवता हेब। तेबे सबुठारु विशेष हेला वर्तमानर ब्राह्मण जीवन। ब्राह्मण जीवन अमूल्य अटे। ब्राह्मण जीवनर विशेषता हेला पवित्रता एवं पवित्रता ही ब्राह्मण जीवनर रियलिटी अर्थात वास्तविकता अटे। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवनर व्यक्तित्व अटे। पवित्रता ही सुख शांतिर जननी। जीवन रे पवित्रता जेतिकी थिबो सेही अनुसारे सुख एवं शांति मध्य जीवन रे स्वाभाविक भावरे रहिथिबो एवं स्वभाव रे मध्य परिणत होइथिबो। एवं पवित्र आत्मा मानकर लक्ष्य ब्राह्मणरु फरिस्ता, फरिस्तारु देवता, एही तीनोटी रूप बाप दादा सबु पिलांकर देखुचंती। एबे तुम समस्तंक सम्मुखरे निजर एही तीनोटी रूप आसीगला तो आसीगला। ब्राह्मण तो होई जाइछ, एबे लक्ष्य रहिची फरिस्ता हेबार। एही लक्ष्य रखिछ ना? फरिस्ता हेबाकु ही पड़िबो। चेक कर फरिस्ता पणियार विशेषता गुड़िक जीवन रे केते परिमाण रे देखा जाउछि। फरिस्ता अर्थात जहार पुरुणा संस्कार तथा पुरुणा संसार सहित कोनोसी संबंध नथिबो। फरिस्ता अर्थात केवल समस्या आसीबा समय रे डबल लाइट हेउथिबो ताहा नुहे, किंतु सर्वदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क रे डबल लाइट अर्थात हालुका। तेबे हालुका जिनिस भल लागे ना? बोझ वाला जिनिस भल लागे? कौन भल लागे? हालुका पसंद अटे ना? फरिस्ता अर्थात जे समस्तंकर अटे, अल्प किछि जनकर नुहे। समस्तंकर प्रिय मध्य होइथिबो एवं न्यारा मध्य होइथिबो। केवल प्रिय नुहे, जेतिकी प्रिय सेतिकी न्यारा मध्य होइथिबो। फरिस्तार लक्षण हेला से समस्तंकर प्रिय होइथिबो। जिए भी देखिबे सिए भी मिसिबे। जिए भी संबंधरे आसिबे, संबंध संपर्करे आसिबे, सेमाने अनुभव करिवे जे इए मोर अटंती। जेपरि बाबांक पाई समस्ते अनुभव करुछंती बाबा मोर अटंती। अनुभव करुछंती ना? सेही भली फरिस्ता अर्थात समस्ते अनुभव करिवे जे इए मोर अति निजर अटंती। निजर पणियार अनुभव हेउ काहींकि ना हालका होइथिबो ना। तेणु हालका पणिया समस्तंकर प्रिय करि देई थाए। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करंतु जे इए मोर निजर अटंती। केबे भी भारी पणिया देखा जीव उचित नुहे, काहींकि ना फरिस्तार अर्थ हेला डबल लाइट। फरिस्ता अर्थात संकल्प वाणी कर्म एवं संबंध संपर्क रे बेहदर अर्थात उदार मना होइथिबो। हद अर्थात संकीर्णता न थिबो।
ସମସ୍ତେ ମୋର ନିଜର ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର। ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ନିଜର ପଣିଆ ରହିଥାଏ ସେଠାରେ ହାଲକା ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସଂସ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ପଣିଆ। ତେବେ ଚେକ୍ କର କେତେ ପରିମାଣରେ ଫରିସ୍ତା ସ୍ଥିତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଲଣି। ଚେକ୍ କରିବା ତ ଜଣାଅଛି ନା? ଚେକର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛ। ମେକର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ନିର୍ମାତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛ। ତେଣୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଏବେ ସମୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ମହାରଥୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି 95% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ନା? କିଏ ଜଣେ କହିଲେ 98% ହୋଇଯିବୁ। ଅଭିନନ୍ଦନ। ତୁମ ମୁଖରେ ଗୋଲାପ ଜାମୁ। କାହିଁକି ନା ତୁମେମାନେ ତ ଦେଖୁଛ ଏବଂ ଜାଣିଛ ଯେ ହେବା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ହୋଇଯିବୁ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବୁ। ହେବୁ କି ନ ହେବୁ ନୁହେଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବୁ। ହୋଇଯିବୁ, ଦେଖିବୁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏବେ ଏହି ଭାଷାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯାହା ବି ସଂକଳ୍ପ କର, ଚେକ୍ କର ଏହା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ଅଟେ। ଏବେ ଚେକ୍ କରିବାର ବେଗକୁ ତୀବ୍ର କର। ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କର, ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସଂକଳ୍ପରେ ଯାହା ଆସିଲା, ବାଣୀରେ ଯାହା ଆସିଲା, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବି ହେଲା ସବୁ ଚଳିଯିବ। ନା, ଯେଉଁମାନେ VVIP ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚେକିଂ ହୋଇଥାଏ ଜଣାଅଛି ନା? ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କରାଯାଏ, ତାପରେ ସେମାନେ ପାଦ ପକାନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବା 4 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚେକିଂ କରିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଚେକିଂ କର, ତାପରେ ପାଦ ପକାଅ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମରେ କର। କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ VVIP ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅଟନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ତ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ଫରିସ୍ତା ଅଟ। ତେଣୁ ଯେବେ ବି ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ କୁହାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ସେତିକି ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ନିଜ ନାମ ପୂର୍ବରୁ VVV ଲଗାଇ ଚାଲ। ନିଜେ ନିଜର ଚିତ୍ର ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତ ଦେଖିଛ ନା, ଯାହାକି ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଛି, ତାକୁ ତ ଦେଖିଛ ନା? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଦେଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ ତ ଦେଖିଛ ନା? ଏବେ ବି ସେମାନଙ୍କର କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତ 3 ଫୁଟ ଭିତରେ ହିଁ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହିଥିରୁ ଜାଣିନିଅ ତୁମମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କେତେ। ଜଡ଼ଚିତ୍ରର ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ନା? ତୁମମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଧାଡ଼ି ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଚୈତନ୍ୟରେ କେତେ VVIP ଅଟ। ତେଣୁ ପାଦ ଉଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି କର୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେକ୍ କର। ଯଦି କରିସାରିବା ପରେ ଚେକ୍ କରିବ ତେବେ ସେତିକି କର୍ମ ତ ଗଲା ନା? ତାହା ଆଉ ତୁମ ହାତକୁ ତ ଆସିବ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞାନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତି କାମ କର। କାମ କରିସାରି ଭାବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କର, ତାପରେ କର। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ସୋମାନ ରୂପୀ ଆସନ ଉପରେ ବସ। ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ନିଜର ପୋଜିସନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସୋମାନର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ସେତିକି ମାୟାର ଅପୋଜିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିରୋଧ କରିବା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ମାୟାର ଅପୋଜିସନ୍ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜର ପୋଜିସନରେ ରହି ନଥାଅ। ତେଣୁ ଏବେ ବାପ ଦାଦା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ
एवं संपन्न हेबार रहिछि ना? तेबे संपूर्ण हेबार लक्ष्य रखिछ ना अल्प अल्प हेले भी चलिबो? कौन लक्ष्य रखिछ? यदि समस्तंकर लक्ष्य अछि तेबे हाथ उठाओ। कौन संपूर्ण हेबार अछि तो? अच्छा, केबे हेबो? तुमे माने अन्य मानंकु प्रश्न पचारुछ ना? छात्र छात्री मानंकु टीचर प्रश्न पचारुछंती ना? तुम जीवनर लक्ष्य कौन? तेणु आजी बाप दादा विशेष करी टीचर मानंकु पचारुछंती। 30 वर्ष बाला बसिछंती ना? तेणु 30 वर्ष बालांकु काली ही परस्पर मिसी एहार कार्यक्रम प्रस्तुत करिबा दरकार। मीटिंग तो बहुत करुछ। बाप दादा देखुछंती मीटिंग सीटिंग बहुत हेउछि, किंतु एबे एभली मीटिंग कर जे आमे केते दिन भितरे संपूर्ण संपन्न हेबा। आउ सब उत्सव आदि तो पालन करुछ, तार तिथि मध्य निर्धार्य करुछ। अमुक कार्यक्रम अमुक तारीख रे हेबो, किंतु एहार तारीख केबे? जेते वर्ष दरकार ताहा सुनाई दियो। काहींकी जानिछ? बाप दादा एभली काहींकी कहउछंती? काहींकी ना प्रकृति मध्य बाबांकु पचारुछि केबे विनाश करिबु? तेबे बाप दादा तांकु कौन उत्तर देबे? बाप दादा तो पिला मानंकु पचारिबे ना, आउ केते दिन? आजिर विशेष टॉपिक हेला आउ केते दिन? डबल विदेशी माने बसिछंती ना? सेमाने तो डबल पुरुषार्थ करुथिबे ना? तेणु कमाल कर। विदेशी माने अन्य मानंक पाई उदाहरण हुओ। ब्राह्मण परिवार र सम्मुखरे विश्व सम्मुखरे संपन्न एवं संपूर्ण, सर्वशक्ति एवं सर्वगुणरे संपन्न अर्थात संपूर्ण सबुथिरे हेबा दरकार। मन वचन संबंध संपर्क चारोटी जाकरे, चारोटी मध्यरु जदि गोटिए रे दुर्बल रहीगल तेबे संपन्न कुहाजिब नाही। तेबे चारोटी जाक कथा मने रहिला तो? मन वचन संबंध संपर्क रे कर्म आसीगला एही चारोटी जाकरे। एमिति नुहे जे मन एवं बाणी रे तो मु ठीक अछि, संबंध संपर्क रे टिकिए कमी रही जाइछि। सुनाइलु ना? जहा सम्मुख को जाओ बा जहा सहित संपर्क रे आस, से अनुभव करू जे ये मोर निजर अटंती, मोर ऊपर रे अधिकार थाए ना? अन्य मानंक ऊपर एते हालका पणिया न थाए, टिकिए भारी पणिया थाए, किंतु निजर ऊपर हालका पणिया रही थाए। तेबे समस्तंक सहित हालका। एमिति नुहे जे केवल निजर जोन भितरे हालका संबंध रहुथिबो, निजर सेंटर रे हालका रहुथिबो ना। जदि निजर जोन भितरे बा सेंटर भितरे हालका रहिबो तेबे विश्व राजन किपरि हेबो? ना विश्व कल्याणकारी होई पारिबो, ना विश्व राजन होई पारिबो। तेबे राजन शब्दर अर्थ एहा नुहे जे केवल सिंहासन उपरे बसिथिबो। राजधानी भितरे राज परिवार भितरे थिले मध्य राज्य उपरे राजूती करिवार अधिकारी कुहाजिबो। तेबे कौन करिबो? आउ केते दिन? एही प्रश्नर उत्तर तो देबो ना? मीटिंग कर, मीटिंग करी निष्पत्ति नियो। ठीक अछि ना? अच्छा, समस्ते ठीक अछ तो? कौन मनरे उमंग आसुची तो? मोते करिबाकु ही हेबाकु ही पड़िबो। बाप दादा उमंग उल्लास देउछंती। माया देखुछि जदि केही उमंग उल्लास रे अछि तेबे किछि ना किछि विशृंखला सृष्टि करि देउछि। काहींकि ना तार मध्य एबे शेष समय पाखेई आसिलानी। तेणु से मध्य एबे जहा भी अस्त्र शस्त्र ता पाखरे अछि ताकु व्यवहार करुछि एवं एमिति पालना करुछि
ଯାହାକି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏହା ମାୟାର ପାଳନା ନା ବାବାଙ୍କର ପାଳନା, ଏହା ମାୟାର ତ ନା ବାବାଙ୍କର ମତ, ପୁରା ମିଶାମିଶି କରିଦେଉଛି। ତେବେ ତୁମକୁ ଫରିସ୍ତା ହେବାରେ ବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଶେଷ ବାଧା ଆସୁଛି ତାହାର କାରଣ କେବଳ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ହିଁ ଅଟେ, ଯାହାକି ଅତି ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, କିଛି କଷ୍ଟକର ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଅନେକ ଥର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ତାହା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଏବଂ ମୋର। ଏହି ମୁଁ ଏବଂ ମୋରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବାପ୍ ଦାଦା ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ମନେ ଅଛି ନା? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହୁଛ ସେତେବେଳେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଯାଉ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍ରକେ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ଆସିଯାଉ। ମୁଁ ଶବ୍ଦକୁ ଏଭଳି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସ୍ମୃତିରେ ଆସୁ। ମୁଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆତ୍ମାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ମୁଁ ଆତ୍ମା। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶବ୍ଦ କହୁଛ ତେବେ ପ୍ରଥମେ କୁହ ମେରା ବାବା, ମୋର ରୁମାଲ, ମୋର ଶାଢ଼ୀ, ମୋର ଏହିସବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ବାବା। ମୋର ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍ରକେ ବାବା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍ରକେ ଆତ୍ମା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଉ। ଏହାକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିଦିଅ ଏବଂ ଏହା ତୁମର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଉ। କ'ଣ ସହଜ ଅଟେ ନା ମୁସ୍କିଲ ଅଟେ? ଜାଣିଛ ତ? ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ କେବଳ ସେହି ସମୟରେ ମାନିପାରୁନାହଁ। ଜାଣିବାରେ 100%, କିନ୍ତୁ ମାନିବାରେ ଶତକଡ଼ାରେ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଯେବେ କି ଦେହ ଅଭିମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯାଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି ମୁଁ ଦେହ ଅଟେ? ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଛି ନା? ତେଣୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତ ସଂକଳ୍ପରେ ଆସୁଛି ନା? ତେବେ ସଂକଳ୍ପରେ ବି ଯଦି ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଉ। କ'ଣ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ କି? କେବଳ ମୁଁ ଶବ୍ଦ କୁହ ନାହିଁ, ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତା ସାଥିରେ କୁହ। ତେବେ ଏହା ପକ୍କା ହୋଇଯିବ। ଯେପରି ଶରୀରର ନାମ ପକ୍କା ଅଟେ ନା? ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଯଦି କେହି ଡାକୁଥିବ ତେବେ କ'ଣ ତୁମେ ଉତ୍ତର ଦେବ କି? ତେଣୁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ଆତ୍ମାର ସଂସାର ବାପ୍ ଦାଦା ଅଟନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ସଂସ୍କାର ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଫରିସ୍ତା, ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା। ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବ? ଏହିଭଳି ମନର ଡ୍ରିଲ୍ କରିବ। ଆଜିକାଲି ଡାକ୍ତରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରିଲ୍ କର, ଡ୍ରିଲ୍ କର, ବ୍ୟାୟାମ କର। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟାୟାମ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋର ବାବା, କାହିଁକି ନା ସମୟର ଗତିକୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଧିମା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ତ ରଚୟିତା ହିଁ ତୀବ୍ର ବେଗୀ ହେବା ଉଚିତ। ରଚନା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ରଚନା ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି। ପ୍ରକୃତି ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି, କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଟକିଛି। ଡ୍ରାମାର ସମୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ନା। ସ୍ଥାପନା କରିବା ବାଲା ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବେ ତେବେ ବିନାଶ ପରେ କ'ଣ ପ୍ରଳୟ ହେବ? କ'ଣ ପ୍ରଳୟ ହେବାର ଅଛି କି? ନା ବିନାଶ ପରେ ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ସ୍ଥାପନାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯେପରି ଅର୍ଜୁନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହୋଇଗଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ସେହିଭଳି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ବାଲା କିଏ ହେଉଛି? ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ।
ବାପ୍ ଦାଦା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ଫରିସ୍ତା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଭାବ, ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ଦେହ ଅଭିମାନର ମୁଁ ପଣିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମୋର ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ ମୋର ସ୍ୱଭାବ ନିର୍ମାଣଚିତ ଅଟେ। ଯିଏ ଯେତିକି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେ ନିର୍ମାଣଚିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ତ ଆପେ ଆପେ ମିଳିବ। ତେବେ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଭାବଙ୍କ ଭାବନା ଏବଂ ସୁଭାବନା। ତେବେ ଭାବ ଏବଂ ଭାବନା ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଜିନିଷ। ତେଣୁ ନିମିତ୍ତ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଭାବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁଭାବନା ଶୁଭକାମନା। ଯିଏ ଯେମିତି ବି ହୋଇଥାଉ, ତୁମମାନଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଭାବ ଏବଂ ଶୁଭ ଭାବନା ଏଭଳି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ, ଯାହାକି ନିକଟରେ ଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବେ। କେହି କେହି ପିଲା ବାବାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ନା, ମୁଁ ତ ପୁରା ଗୋଟିଏ ମାସ ତା ପ୍ରତି ସୁଭାବନା ରଖିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଟିକିଏ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ତାପରେ ଥକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେହି ବିଚରା ଆତ୍ମାଟିର ଯେଉଁଭଳି ବୃତ୍ତି ବା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ତାହା ତ ପଥର ଭଳି ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତ ଟିକିଏ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ଧରିନିଅ ସେ ବଦଳୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିଜକୁ ତ ଠିକ୍ ରଖିବ ନା। ନିଜେ ତ ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ରୁହ ନା। ତୁମେ କାହିଁକି ନିରାଶ ହୋଇଯାଉଛ? ତେଣୁ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଯଦି ନ ବଦଳୁଛି, ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ତା ପାଇଁ ବଦଳିଯିବି? ଯଦି ତୁମେ ନିରାଶ ହୋଇଗଲ, ତେବେ ସେ ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକି ତୁମକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ନିଜର ସୁମାନର ଆସନକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛ? ଏଥିରେ ତୁମର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଉଠିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ଶବ୍ଦ କହିବା ମାତ୍ରକେ ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଫାଟକ ଖୋଲିଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ଫାଟକକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ଶବ୍ଦ ଭାବ ନାହିଁ? ଦୟାଳୁ କୃପାଳୁ ହୋଇ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦେଇ ଚାଲ। ତୁମେ ନିଜର ଆସନକୁ ଛାଡ଼ି ନିରାଶ କାହିଁକି ହୋଇଯାଉଛ? ମନେ ରଖିଲ ନା, ନିଜର ପୋଜିସନରୁ ତଳକୁ ଆସ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଅପୋଜିସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଧା ଆସିଯିବ। ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ଅପୋଜିସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅପୋଜିସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ବିଚାରରେ ମଧ୍ୟ ଅପୋଜିସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ନିଜର ପୋଜିସନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱମାନରେ ରୁହ। ତେବେ କାଲିଠାରୁ କ'ଣ କରିବ? ମନେ ଅଛି ନା? ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଅଛି ନା? ତେଣୁ ବାପ୍ ଦାଦା ଭାବୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ବା କହିଲେ କ'ଣ ବାବାଙ୍କ ସମାନକୁ ଅପୋଜିସନ୍ ଆସିନଥିଲା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅପୋଜିସନ୍ ହୋଇ ନଥିଲା। ମାୟାର ମଧ୍ୟ ଅପୋଜିସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅପୋଜିସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କ'ଣ ତାଙ୍କର ପୋଜିସନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ କି? ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଫରିସ୍ତା ହେଲେ ନା। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜକୁ ଫରିସ୍ତା ମନେ କରିଚାଲ। ମୁଁ ଫରିସ୍ତା ଅଟେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫରିସ୍ତା ରୂପରେ ଦେଖ। ସମସ୍ତେ ଫରିସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ନା ମୋର ପୁରୁଣା ସଂସାର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ନା ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି,
ना कौनसी ब्राह्मण आत्मा सहित संबंध अछि। बास सबुकिछि समाप्त। ये मध्य फरिस्ता से मध्य फरिस्ता। केवल सेही दृष्टि रे देख वायुमंडल सृष्टिकर। अच्छा, एबे गोटिए मिनिट पाई एभली सर्वशक्ति रे संपन्न शक्तिशाली किरण विश्वर आत्मा मानकु दियो, जहाँकि तुमर शक्तिर प्रकंपन सारा विश्वर चतुर्दिगरे विछुरित होई जाऊ। चारिआडर ब्राह्मणरू फरिस्ता हेउथिबा पिलामानंकु सर्वदा स्वदर्शन द्वारा स्वकु चेक करिबा सहित चेंज अर्थात परिवर्तन करुथिबा पिलामानंकु ब्रह्मा बाबांकु अनुकरण करुथिबा आज्ञाकारी पिलामानंकु सर्वदा डबल लाइट होई सेवा एवं पुरुषार्थ करुथिबा फरिस्ता स्वरूप आत्मा मानंकु सर्वदा निजर पोजिशन र आसन उपरे स्थित रही अपोजिशन को समाप्त करुथिबा फरिस्ता स्वरूप आत्मा मानंकु सर्वदा निजर पोजिशन आसन रे उपस्थित रही अपोजिशन समाप्त करुथिबा मास्टर सर्वशक्तिवान पिला मानंकु संगम जुगर प्रत्यक्ष फल अनुभव करुथिबा बाबांकर समीपवर्ती पिला मानंकु बाप दादांकर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं नमस्ते। बच्चों की और से बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबांकर वरदान, प्रत्यक्षतार समय को समीप को आणुथिबा सदा शुभ चिंतक एवं स्वचिंतक भव। प्रत्यक्षतार समय को समीप को आणुथिबा सदा शुभ चिंतक एवं स्वचिंतक भव। सेवारे सफलतार आधार हेला शुभ चिंतक वृत्ति, काहेकि ना तुम मानकर एही मानसिक वृत्ति ही आत्मा मानकर ग्रहण करिबार शक्ति को बा जिज्ञासा को बढ़ाई थाए, जहा द्वारा बाणीर सेवा सहजरे सफल होई थाए एवं स्व प्रति स्वचिंतन करिबा वाला स्वचिंतक आत्मा सर्वदा माया प्रूफ काहार भी दोष दुर्बलता को ग्रहण करिबा ठारू तथा कौनसी भी व्यक्ति बा वैभवर आकर्षण ठारू मध्य प्रूफ अर्थात मुक्त होई जाए। तेणु जेते बेले एही दुईटी जाक वरदान को जीवन रे वास्तविक रूप रे आनी पारिबो सेते बेले जाई प्रत्यक्षतार समय समीप को अर्थात निकट को आसीबो। स्लोगान, जदि निजर संकल्प को मध्य अर्पण करी देब तेबे समस्त दोष दुर्बलता स्वतः ही दूरेई जीव। जदि निजर संकल्प को मध्य अर्पण करी देब तेबे समस्त दोष दुर्बलता स्वतः ही दूरेई जीव। अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति रे रहिबार अभ्यास कर एवं अंतर्मुखी हुआ। परमात्मा स्नेहर अनुभव करिबा पाई अंतर्मुखी होई एही देह ठारू मध्य न्यारा देही अर्थात आत्मा स्वरूप रे स्थित हेबार अभ्यास को बढ़ाओ। जदि सदा सर्वदा अंतर्मुखतार गुंफा भितरे रहिथिब तेबे पुरुणा दुनियार वातावरण ठारू मध्य ऊर्ध्वरे रहिब, वातावरणर प्रभाव रे आसीब नाही। अच्छा, ओम शांति।